এই সময়ে মু অনুরোধ করিবি আমার চর্চর समस्ते तो आसी पारे ना जो माने सीनियर मेंबर अटंती आठी अच्छा सामना को आसी जातु दिस विल बी ए ग्रेट ऑनर सीनियर मेंबर अम्मान को गहन रे जदि पास्टर मान भी अछंती दया करी आसंतु पास्टर ऑल पास्टर श्रद्धांजलि देवा पूर्वक प्रथमे आमे तांको स्वागत करूं समस्ते महिषी महिलांकर पाई एक उच्च करताली आमे देवा जे धन्य ई गर्भ एवं धन्य तांकर गर्भर फल जहांकर जीवन को धरी प्रभु हिमान सागर को ए जगत को आनिले हिमान को आमे समस्ते बहुत भल पाऊ आज दिन हिमान निमंते उत्सर्गीकृत दिन अटे विगत समय मान आपण मैंने देखि जे समुदाय टिटलागढ़ एवं ओडिशावासी हिमान पाई कि भली सुखाकुल होती जितेबाला हिमान बड़ी टिटलागढ़ को आसला आश्चर्य हे अगणित जनता समस्त चक्षुरे अश्रु थिला अनेक छाती पिटी टिटलागढ़वासी क्रंदन करिसंती अनेक रास्ता रे गुरुंडी गुरुंडी बाहुनी बाहुनी हिमान पाई क्रंदन करिसंती आमे जेते चेष्टा कले भी हिमान को पाइबा नाही कारण एते दिन धरी से समुदाय ओडिसा लोकन को ओडिसा बाहर लोकन को से खुशी आनंद रे रखुथिले प्रभु इच्छा कले जे बाबा एमान को तमे संतुष्ट करिवार समय सरी गला तमे मोर पाख को आसो मते एक वर्शिप लीडर रो दरकार अछि तमे मोर पाई स्वर्ग रे गीत गान करिवो हमर विश्वास सही स्वर स्वर्ग रे सुना जाउछि आज आमे हिमान सागरकर मां को आमे बेसी किछि तो ए समय रे देई पारु ना हो हिमान सागर रे एक अति लवली फोटो आम्मांकर पाखरे अछि सही फोटो आमे तांको हस्तार्पण करिबा एवं ता सहित आमे एक फलक देबा फलक आमे सेकंड रे देबा किंतु प्रथमे फोटो आमे देबा हमर अमित बाबू एवं जगन बाबू के साइड को आसंतु हमर सेक्रेटरी साइड आसी जानछु एक फोटो आमे हिमान रो मेमोरी रे आपन को दउछु टिटलागढ़ सीएनआई चर्च हिमान पाई बहुत गर्व करे देवा पूर्व मु आपण मान को ए लेखा मु पढ़ी देवा को चाहे सीएनआई चर्च टिटलागढ़ श्रद्धांजलि अभिव्यक्ति प्रसिद्ध कंठशिल्पी
হিমাংশু সাগরଙ୍କର ଅକାଳ ଦେହାବସାନ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଅପରିମେୟ ହାନି। ଟିଟଲାଗଡ଼ର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ହିମାଂଶୁ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, କଳା ପ୍ରତି ଅଦମ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅପାର ପ୍ରେମ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମତା, କଣ୍ଠ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଥିଲା ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତିର ବିସ୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ହିମାଂଶୁ କେବଳ ଗାୟକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ସ୍ୱର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତକୁ ନୂତନ ଚଳଛବି, ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଓ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ କୋଣରେ ରହିଥିବା ଅକୁହା ରହସ୍ୟକୁ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସ୍ୱରର ଅଦ୍ୱିତୀୟତା ଓ ଭାବର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମାନସରେ ଭରୁଥିଲା ଉନ୍ମାଦନା ତଥା ଆବେଗର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରଳତାର ପାଦଦେଶ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସଭୂମି। ତାଙ୍କ ଅପରିମେୟ ଅବଦାନ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ସେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସଦା ଜୀବନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ସଦା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବ। ହିମାଂଶୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମିଥିବା ଏକ ମହାନ ସ୍ୱର ସାଧକ, ଯାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମାନସ ପଟକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ମା ତଥା ପ୍ରିୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେବ, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଜୀବନରେ ସମବେଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅନ୍ତିମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗାନ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପୁରି ରହିଅଛି। ଏହି ଫଳକ ସିଏନ୍ଆଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟିଟଲାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ହିମାଂଶୁ ସାଗରର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତଥାପି ହିମାଂଶୁ ସାଗରଙ୍କର ମା ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, 2-4 ଲାଇନ୍ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ କହିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆମେ କେହି କିଛି ଶୁଣିନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15-16 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେ ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କର ପରିବାର ମେମ୍ବର, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅର ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ସେ ପଦେ ଅଧେ କହିଲେ ଏଇ ଅଗଣିତ ଜନତା ନିହାତି ସମବେଦନା ଲଭିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭିବେ। धन्यवाद। लगी बोले किसी शक्ति नहीं, गोटे गोटे बोले 15-20 वर्ष तले गोटे वाक्य मिलता कि आमे तुमर संतान मानकर वंश वृद्धि करिबा। से वाक्य को मु सब स्मरण करी मु
ଚାହିଁଥିଲି କି ମୋ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି କେବେ ବଢିବ ବୋଲି। ସବୁବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ କେବେ ସଫଳ କରିବ? ପୁଣି କିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି କି ମୋ ପୁଅ ହିମାଂଶର ମୋର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବଢିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ବି ସେଇ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ମୋର ଶେଷ ଆଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲାନି ବୋଲି। ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଉ ବୁଝିଗଲି କି ସେ ବାକ୍ୟ ମତେ ଆଜି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ ମୋର ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ମୋର ସବୁ କିଛି ଆପଣ। ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। धन्यवाद। आम प्रार्थना करवा। आमर ये ऑडियंस भितर आम धर्मांचल संपादक अच्छा कि सौम्य रंजन बाग, संबलपुर धर्मांचल संपादक नहांती। प्रार्थना करवा। प्रभु आम तुम पवित्र शरण तले तुम धन्य हिमान सागर माँ को आम समर्पुछु। प्रभु प्रभु धन्य से धन्य तांकर गर्भर फल। प्रभु आज अगणित जनसाधारण जीवन को से पुअर कंठ स्वर गीत छुई। प्रभु अनेक पड़गले उठा को साहाय्य करे से गीत, अनेक भांगी पड़े हे प्रभु समवेदना दे थाए से समस्त संगीत। हे स्वर्गस्थ पिता, तुम्हें इच्छा कल प्रभु तुम छाम को नहीं जावाई। आ तुम्हें जिते बड़े इच्छा कर कौन सी विषय आ तुम्हें जिते बड़े नहीं था आम को दंड देवा निमंते उद्दिष्ट हुए ना प्रभु, बरंच ताहा आम एथि निमंते उद्दिष्ट हुए जे हे स्वर्गस्थ पिता तुम बड़ योजना रे आमे पार्टिसिपेट करो। लाइव एतिक समाप्त हुए ना। ह्यूमान बाबा चली गले, सान भाई चली गले, ह्यूमान चली गले। प्रभु ये समस्त तो क्षति अटे प्रभु, किंतु जहाँ जीवित अच्छी ताहा तो पावरफुल अटे प्रभु। आम प्रार्थना करुछु जीसु नाम माँ शेफाली एवं हिमांद्र एकमात्र कन्या এই দুই জন जो जीवी हिमांद्र सहधर्मिणी এই लाइफ एक पावरफुल लाइफ हेबाकु जाउछि प्रभु। आ जीसु नामे तुम्हें आशीर्वाद करो, तुम्हें साहाय्य करो प्रभु। हे स्वर्गस्थ पिता आमे तुमको मागुछु ए दिन गुड़िक मांकर पाई धीरे धीरे सहज हो प्रभु, सरल हो प्रभु, नॉर्मल हो प्रभु। तुम्हें आशीष दियो, गौरव तुम्हें पाओ। जीसु तुम्हार प्रिय नामे यही प्रार्थना में मांगुछु। आमेन।